dan boleh dibuang. Jika wasol harus ditetapkan ataniyallahu. Jika wasol harus ditetapkan ataniyallahu. Ini memang ada 3 macam. 3 penggoroib nih. Boleh atani, boleh atan, boleh ataniyallahu. Loh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jika di permulaan kalam hamzanya dibaca alhamdulillah. Jika di tengah kalam hamzanya tidak dibaca ar-rahimil hamdu. Terdapat di surat 1 Al-Fatihah ayat 2 juz 1. Hamzah wasol ialah hamzah yang dibaca ketika di awal kalam dan tidak dibaca ketika di tengah kalam. Ittakhodat. Jika di permulaan kalam hamzahnya dibaca ittakhodat. Jika di tengah kalam hamzahnya tidak ada al-ankabut ittakhodat. Terdapat di surat 29 ayat 41 juz 20. Kulillahumma sukunnya lam diganti kasroh sebab lam sukun bertemu hamzah wasol. Terdapat di surat 3 Ali Imran ayat 26 juz 3. Huruf bersukun jika bertemu hamzah wasol sukunnya diganti kasroh. Bi'salismu sukunnya lam diganti kasroh sebab lam sukun bertemu hamzah wasol. Bi'salismu. Iku kadang bi'salismu. Bi'salis. Jadi huruf bersukun jika belum masuk sukunnya diganti kasroh. Kul Allah ini gue cara naungan li anas sakin idza khurika bil kas. Jadi lek huruf sukun kemudian setelahnya hamzah wasol maka akan diganti dengan kasroh. Nomor 30 niki cara mewasolkan fawatihus suwar. Gitu toh alif lam mim ketemu dengan hamzah wasol. Itu kalau waqaf sudah maklum. Sekarang bagaimana kalau diwasolkan? Jika wasol mimnya dibaca fathah dan panjangnya boleh 2 harokat atau 6 harokat. Minya sing 2 atau 6 itu minya. Alif lam mi maullah atau 6. Alif lam mi Allah. Tiga wakaf rumin. Alif lam mim Allah. Jika wasol mimnya dibaca fathah dan panjangnya boleh 2 harokat. Alif lam mim Allah atau 6 harokat. Alif lam mim Allah. Terdapat di surat 3 Ali Imran ayat 1 sampai 2 juz 3. Bicara jadi sing 2 harokat 6 harokat ini adalah pada kasrohnya, kemudian mimnya itu dibaca fathah. Alif lam mim Allah. Tapi 9 kali wakof, kemudian 2 harokat 6 harokat. Alif lam mim Allah. Jika wasol mimnya dibaca fathah dan panjangnya boleh 2 harokat. Alif lam mim Allah atau 6 harokat. Alif lam
Terus uqtulu. Niku tanwin bertemu dengan hamzah wasol, berarti diganti dengan nun. Coba wakaf dulu. Mubin uqtulu. Mubin uqtulu. Jika wakaf dibaca mubin uqtulu. Jika wasol dibaca mubin ini uqtulu. Nunnya tanwin dibaca kasroh, sebelumnya juga dibaca kasroh. Terdapat di surat 12 Yusuf ayat 8 dan 9 juz 12. Tanwin bertemu hamzah wasol enggak? Tanwin bertemu hamzah wasol. Bila diwasolkan nunnya tanwin dibaca kasroh. Ahad enggak? Ahad. Allahu. Jika wakaf dibaca ahad. Allahu. Jika wasol dibaca ahadunillahu. Nunnya tanwin dibaca kasroh, Sebelumnya dibaca dhamma. terdapat di surat 112 Al-Ikhlas ayat 1 dan 2 juz 30. biasanya kasusnya itu enggak teng niku. Jenenge wakaf niku kan harus ganti nafas. Kan ngoten nggih. Ahad Allahu. Nah, biasanya niku lek napa? Dalam prakteknya kadang teng desa niku praktek ini ku wakaf tapi gak ganti nafas. Biasanya kul huwallahu ahad Allahus somad. Kadang ngoten niku. Gitu. Kul huwallahu ahad Allahus somad. Niku jenenge napa niku? Saktah tapi kok diwaca tanwin pangkane. Dalem niku napa niku penggabungan yang salah. Carane maca salah tapi nafase niku salah. Macane ya salah. Lek jeneng wasol berarti kan ahadu nillah. Kalau memang enggak ganti nafas. Kalau ganti nafas berarti ya ahad Allahu. Coba masalah go. Masalah alhamdulillahi. Jika wakaf dibaca masalah alhamdulillahi. Jika wasol dibaca masalah nilhamdulillahi. Nunnya tanwin dibaca kasroh, sebelumnya dibaca fathah pendek. Terdapat di surat 39 Az-Zumar ayat 29 juz 23. Hamzah wasol fis samawat ituni. Jika wasol dibaca fis samawati tuni. Jika wakaf dibaca fis samawat ituni. Bareng-bareng. Wakaf dulu malah. Fis samawat itu. Tapi ini mulai solan itu kan lebih baik wasol ya. Lebih baik wasol mawon. Fis samawati tuni. Fis samawati tuni. Jika wasol dibaca fis samawati tuni. Jika wakaf dibaca fis samawati tuni. Terdapat di surat 46 Al-Ahqaf ayat 4 juz 26. hamzah wasol jika bertemu hamzah bersukun. Hamzah yang kedua diganti mad. Ini loh hamzah jadi itu. Nomor nih baca nomor Ismam. Ismam itu kaidah pripun nih baca. La takman Niku begitu loh, begitu sih. mecucu Maju dulu. la takman Man, priis mecucu priis malih Mengisi mana ya? nggih man Mecece, mencucu, mece. kecece Lata man, jadi mata man. la takman Gua bareng-bareng. Boleh dibaca ikhtilas. Cepet.
La ta'manuna ikhtilas. La ta'manuna nunya tapi cepet. Ikhtilas go. La ta'manuna boleh dibaca isma. La ta'manuna dan boleh dibaca ikhtilas. La ta'manuna isma ialah ikhtilas ialah terdapat di surat 12 Yusuf ayat 11 juz 12. Jadi nomor itu domain pun 2/3. Cepet nih semua. La ta'manuna la ta'manu yo ora. Itu semua. Tapi tinggal 2/3, dikurangi 1/3. La ta'manuna manuna. Kedua tashil. Aha, ya ora a, ya ora ha. Kira-kira mawon. Aha jamiyyu. Aha ya ora a, ya ora aha. Ya antarane. Antarane piye wis perasaan mawon. Aha jamiyyu. Aha jamiyyu. Ulangi pendek. Aha jamiyyu. Hamzah kedua toh. Hamzah kedua harus dibaca tafsir. Tafsir ialah membaca antara hamzah dan alif. Aha jamiyun. Jamiyun. Aha antara nih. Hamzah dan alif itu ketemu kaya ha. Aha ya ora a, ya ora aha. Aha jamiyun. Kok ora nemen-nemen mau. Kalau ahal ana. Ahal ana. Go. Boleh dibaca idgham. Ahal ana dan boleh dibaca tafsir. Ahal terdapat di surat 10 Yunus ayat 51 juz 11. Terdapat di surat 10 Yunus ayat 91 juz 11. yang boleh dibaca ibdal dan boleh dibaca kasih di Al-Quran ada 3, yaitu niki majerihan niku ada 2 Mas Kol nggih. Lek yen maftulil gue itu biasa. Majerihan. Tapi lek Gus Ulil kudur itu ada lentingan. Majeri jadi ada lentingan. Ada di piye? Cepatin. Majerihan. Tapi lek tapi majerihan. Kurang. Majerihan. Yang apa biasa? Majeri. Tapi lek bunyi majerihan. Rohnya harus dibaca imalah. Imalah ialah mencontohkan alif mendekati ya. Terdapat di surat 11 Hud ayat 41 juz 12. Di Al-Quran hanya ada 1. sakta. Ingat sakta ini teman-teman
teman-teman santri niku biasanya niku Meo sampai napa niku sakta itu kan napa? Berhenti Sejenak. Satu A tanpa bernafas. Ini deg terus bacaannya wakof tetapi tidak ganti nafas. Jadi iwaja qayyimah. Iwaja qayyimah Harus dibaca sakta. Terdapat di surat 18 Al-Kahfi ayat 1 dan 2 juz 15. Sakta ialah berhenti sejenak sekadar satu alif tanpa bernafas. Dilakukan ada 4, yaitu iwaja qayyimah mim marqadina hadza wakilaman kalaba rona mimmar kodina hada harus dibaca sakta wakilaman pergantian diperjelas wakilaman rokin wakilaman rokin harus dibaca sakta kalaban rona harus dibaca sakta. Itu ada berapa? Ada 4. Sekarang boleh dibaca sakta, boleh dibaca wasol, boleh dibaca wakof. langsung dibaca marro. Dibaca wakof mawon. Alim baro'atun loh. Teman-teman itu juga diajarkan dulu bahwa nanti kan ada sakta, ben beda karo wakof, berarti nanti itu adalah terletak pada tarian nafasnya. Karena bulan-bulan itu rada angel to niki. Bedanya ngendek nafas dan kemudian sakta. Jadi sekarang kita praktekkan yang sakta dulu ya. Alim baro'atun. Alim baro'atun. Boleh dibaca sakta. Alim baro'atun. boleh dibaca wasol. Alim baro'atun. Dan boleh dibaca wakof. Alim baro'atun. Ini untuk penjelasan baca. Antara apa? Sakta kemudian wakof. Bedanya ini udah apa? Nafas mawon. Bacaannya sama, cuma yang satu berhenti, yang satu tidak. Ini alimun. Maliyah lho. Maliyah halak lho. Maliyah halak boleh dibaca ihad dengan sakta. Maliyah halak kurang. Maliyah halak boleh dibaca idgham. Maliyah halak dan boleh dibaca wakof. Maliyah halak terdapat di surat Ayat 28 dan 29 juz 29. ya. Niki boleh dokfi, boleh dukfi. Jadi nanti ngeten lho. Karepe niku ketika kita tahu banyak macam bacaan bocah niku, sehingga nanti ketika ada banyak macam-macam betul kaget. Ulah gampang-gampang lho nyala. Ya dokfi bisa dukfi. Kados teng nomor kados teng problem niki, kados teng problem kan ana masalah nggih. Niku ada imam niku membaca dengan sab'a. Lah teng desa niku gak patek umum. Niku ya salahe sing maca niku. Ihdinas kan berarti tiga wajah. Ihdinas siratal mustaqim. Boleh ihdinas siratal mustaqim bisa.
Ihdinas siratal mustaqim. Malik juga sama, boleh maliki yaumiddin, boleh maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, boleh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, boleh. Jadi polemik. Sehingga ini kudu bisa pas-pas nih. Dia cara teng desa, cara ngimami nggih sing apa? Sing umum. Waktu sing ada apa mana iki? Ada apa sing nyali ora ngerti, sing maca ya ora nggone bisa. Dadi kiai ini. Coba dokfin dokfa. Dotnya boleh dibaca. Dotnya boleh dibaca fathah. Dokfin dokfa atau doma. Dokfin dokfa terdapat di surat 30 Ar-Rum ayat 54 juz 21. Ini saya sin itu kalau nopo sinnya di atas, shot harus dibaca sin kalau ada shot kok sinnya di atas itu harus dibaca sin. Kemudian kalau shotnya di bawah itu untuk khusus untuk satu surat ini adalah boleh dibaca shot, boleh dibaca sin. Tapi untuk musaitir itu tetap dibaca shot. Jadi ya bersutu, ya bersutu. Barang shotnya harus dibaca sin. Shotnya harus dibaca sin. Terdapat di surat Al-Baqarah ayat 245 juz 2. Tulisan shot yang ada sin kecil di Al-Quran ada 4, yaitu ya bersutu, bastotan, sin, ya bastotan buat, ya bersutu, sin ya bersutu, bastotan, amhumul musaitirun, berarti yang amhumul musaitirun itu dibaca 2 kali. Pertama shot, kedua sin. Kemudian amhumul bastoh, shotnya harus dibaca sin. Masuk. Amhumul musaitirun, shotnya boleh tetap dibaca shot. Amhumul musaitirun dan boleh dibaca sin. Amhumul musaitirun. Terus bimusaitir, shotnya harus tetap dibaca shot. fihi muhanan. Ini horoib. Karena apa? Biasa nih hidup pendek. Kodel arinal ladina kalun dibaca kulun, kulun. Kan ini horoib. Hinya biasanya pendek, domir itu pendek. Fihi muhanan. Hinya dibaca panjang. Terdapat di surat 25 Al-Furqan ayat 69 juz 19. Di Al-Quran hanya ada 1. Arinal ladaini. Dalnya dibaca fathah, tidak kasroh. Arinal ladaini, bukan arinal ladina. Terdapat di surat 41 Fussilat ayat 29 juz 24. Kalun. Kafnya dibaca fathah, tidak dhamma. Kalun, bukan kullun. Terdapat di surat 16 An-Nahl ayat 76 juz 14. An-Nahl.
an-nakhl. An-nakhl. Nggih. Iki materi-materi tambahan dibaca bareng-bareng mawon iki. Niki kok selesai niki materi tambahan. Niki wingking-wingking niki adalah materi tambahan guru. Niki bisa dibaca sendiri. Kita materi tambahan guru. Khusus guru. Nggih, sifat-sifat niku guru niku waqaf hasan lam. Tapi macam baca-baca bareng-bareng. Illa walazimmah. Illahu walazimmah. Fathah dan bukan fathah. Illahu walazimmah. Bukan illa walazimmah. Terdapat di surah 9 At-Taubah ayat 8 dan 10 juz 10. Oh, ini langsung dibaca nih mau nggih. Materi mawon surat tidak usah. Fakihina. 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 Fanya dibaca pendek. Terus. Lil alimina. Lamnya dibaca kasroh, tidak fathah. Lil alimina, bukan lil alamina. Tapi Sekarang Lafi Husr ini bagus nomor diwasol kan sebab ada ilah. Jadi Lafi Husrin illal ladzina amanu. Lafi Husrin illal ladzina amanu. Bagus dibaca wasol sebab ada ilah di selain surat 8 ayat 73 dan surat 9 ayat 39 dan 40. ini kedua bagus diwakaf. Auliya ubat illa taf'aluhu. Aulia ubat Illa taf'aluhu. Bagus dibaca wakaf. sebab terletak sebelum illa dalam surat 8 Al-Anfal. ayat 73 juz 10. Ya bareng-bareng wakaf. Lek bunder apa niku? Wakaf itu berarti apa wakaf? Fil akhirati enggak? Fil akhirati illa qalil. Illa tanfiru. Bagus dibaca wakaf. Sebab terletak sebelum Illa dalam surah 9 At-Taubah ayat 38 juz 10. Syai'in qadir. Syai'in qadir. Illa tansuruhu. Bagus dibaca wakaf. sebab terletak sebelum illa dalam surat 9 At-Taubah ayat 39 juz 10. Apa masuk? Bi'adabin alimin illal ladina. Bagus dibaca wasol sebab ada illa dalam surat 9 At-Taubah ayat 3 dan 4, di lain ayat 39 dan 40 juz 10. Oh, ini diwaca mawon bisa. Niki lho idgham mutaja sen. Jadi wakofnya kol-kolanya hilang, tapi sifat idbaknya tetap. Baim basat. Juga ahad. Tapi laim basat. Laim basat. Ma farraqtum ahadtu ala ma farraqtum. Ahadtu namanya bacaan Idgham mutajanisai nakis. Idgham mutajanisai nakis dialah setiap to sukun bertemu ta. Cara membacanya sifat kokohnya ko hilang. sifat idbaknya tetap. Ya itu.
Iki mutaqariben kok bertemu dengan kaf. Boleh tam, boleh nakis. Boleh tam, boleh nakis. Tam itu berarti suara dan bentuk mulut kaf. Nah, luk. Jadi alam nah luk. Kaf. Lah sing nakis niku suara kaf pertama, kemudian mulut berbentuk kaf. Nah, luk. Kaf pertama, nah, luk. Terus mencucu. Nah, luk. Nah, luk kum. Ini mencucunya. Lek sing tam niku napa? Berbentuk kaf. Nah, luk kum. Lek sini ana mencucu. Nah, luk kum. Enek napa? Enek kolkolahnya kof hilang tapi sifat istilahnya mencucunya niku to. Ngene bedane. Lek sing tam itu berarti tidak ada sifat kof atau tidak ada istilah mencucunya kaf. Jadi alam nakhluqkum. alam nakhluqkum Namanya bacaan idgham mutaqaribain. sebab sukun bertemu kaf. Cara membacanya ada dua, boleh tam Dan boleh nakis beristilah tam suara dan bentuk Nyerut kaf. alam nakhluqkum nakis suara kaf pertama mulut berbentuk qaf sifat kolkolahnya qaf hilang sifat istilahnya tetap alam nakhluqkum terdapat di surat 77 Al-Mursalat ayat 20 juz 29. yaumi idzin Yaumi idzin memnya dibaca kasroh tidak fathah yaumi idzin bukan yauma idzin. Satu terdapat di surat 11 Hud ayat 66 juz 12. Dua terdapat di surat 70 Al-Ma'arij ayat 11 juz 29. walakinna nanya tetap dibaca panjang terdapat di surat 28 Al-Qasas ayat 45 juz 20. nafqahu Hunya dibaca pendek. biasanya panjang tapi niki Pendek. nafqahu nafqahu hunya dibaca pendek Terdapat di surat 11 Hud ayat 91 juz 12. fawakihu fawakihu hunya dibaca pendek Terdapat di surat 23 Al-Mu'minun ayat 19 juz 18. bagus dibaca waqaf Jika wasol hunya dibaca pendek. Terdapat di surat 37 As-Saffat ayat 42 juz 23. yardohu Yallahu hunya dibaca pendek. Terdapat di surat 39 Az-Zumar ayat 7 juz 23. yang tadi pendeknya tadi hinya dibaca pendek. Terdapat di surat 96 Al-Alaq ayat 14 juz 30. alaihi hunya dibaca doma tidak kasroh alaihu bukan alaihi Terdapat di surat 48 Al-Fat ayat 10 juz 26. Niki bocah Quran iki huruf sama mantu. Pada temen boyo niku huruf niku sudah Quran ini sudah. Tapi niki anak niki pun huruf baca suwi pun kelas. Ini keterangan dalam surah Al-Fatihah ditambah. Di akhir surah Al-Fatihah sunnah membaca amin. Di awal surah Al-Fatihah wajib membaca basmalah. Nah, ngeten, ya maksudnya ngeten. Kalau membaca awal surat itu memakai a'udzu dan bismi. Tapi kalau tengah surat cuma a'udzu
hu tanpa bismillah. Pada ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai akhir surat dibaca wasol. Niku biasanya niku teng desa, niku biasanya mandi keteng awak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu niku biasanya. Sing sae niku him kedua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Perhatikan, yang kedua nih. Kita akan merubah tradisi masyarakat ya. Coba, coba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada setiap membaca Al-Qur'an sunnah membaca ta'awudz. Awal ataupun nanti ketika tengah memang akan mengulang bismillah. Bacaan-bacaan doa-doa menurut ulama qura. Nah ini napa niku? Bocah-bocah dilatih nanti digandeng dengan bacaan-bacaan setelahnya. Perlu juga para pembaca Al-Qur'an mengetahui serta mengamalkan bacaan-bacaan yang sudah berlaku sebagai doa, tasbih, takbir yang ada di akhir ayat maupun surah seperti itu. Satu di akhir surat Al-Baqarah sunnah membaca amin. Dua di akhir surat Al-Isra sunnah membaca Allahu Akbar. Di akhir surat Al-Waqiah sunnah membaca Subhana Rabbiyal Azim. Empat di akhir surat Al-Mulk sunnah membaca Al-Mulk. Di akhir surat Al-Mulk sunnah membaca Allahu Rabbul Alamin. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Lima di akhir surat Al-Qiyamah sunnah membaca Bala Subhana Rabbiyal A'la. Di akhir surat Al-Mursalat sunnah membaca Amanna billahi Rabbil Alamin. Tujuh di akhir surat Al-Ghashiyah sunnah membaca Rabbi hasibni hisaban yasira. Hisaban yasira. Delapan di akhir surat At-Tin sunnah membaca Wana dzalika minasyahidin. Sembilan di akhir ayat wa idza sa'alaka ibadi surat 2 Al-Baqarah ayat 186 juz 2 sunnah berdoa apa saja sehajatnya. Tapi ngejarake, tapi terus sing apik-apik. Ben donga kudu melek. 10 di akhir ayat syahidallahu surat 3 Ali Imran ayat 8 sunnah membaca ana asyhadu bihi. 11 di tengah-tengah waqaf pada ayat Rasulullah surat 6 Al-An'am ayat 124 juz 8 sunnah berdoa apa saja sehajatnya. 12 di akhir surat Al-Ghairun Allahu khairun amma yusyrikun surat 27 An-Naml ayat 59 juz 19 sunnah membaca Allahu khairu wa abqa wa ajalu. Allahu khairu wa abqa
niki saya niki hamdek niki lho niki suwur sakniki niki. Sampai Mbah Jat ngajur sampai amanah kon bener teng masjid-masjid. Niki lek diwaca napa? Diwaca nakel. Berarti falakal hamd. Angsal iki. Falakal hamd. Iku angsal. Iku nang papan nakel. Dome dipindah. Hamd. Utawa falakal hamdu. Utawa falakal hamd. Utawa falakal hamd. Sing ora boleh niku falakal ham. Niku dale ilang. Iku teger-teger tendi-tendi niku ruwet. Falakal ham. Walillahil hamd. Kami mana nih? Lagi panas kok. Go di akhir ayat. Di akhir ayat. Go. Di akhir ayat Am nahnul khalibun. Am nahnuz zariun. am nahnul munzirun am nahnul munzirun. Surat 56 Al-Waqiah juz 27. Sunnah membaca Bal anta ya Rabbi. Di akhir ayat fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Surat Al-Ghasyiyah juz 30. Sunnah membaca Rabbi a'idni min adabik. Rabbi a'izni min adabik. Rabbi a'idni min adabik. Di akhir ayat Di akhir ayat Bi isma rabbikal a'la. Ayat 1 surat 87 Al-A'la. Sunnah membaca Subhana rabbiyal a'la. Di akhir ayat wa nahsiru wa ma sawwaha. Surat Asy-Syams juz 30. Sunnah membaca Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. anta waliyuha Wa maulaha. Di akhir surat Ad-Duha sampai akhir surat An-Nas. Sunnah membaca La ilaha illallah. Wallahu akbar. walillahil hamd. 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 Ini maksud walillahil hamd. Yang penting boten apa? Walillahil hamd. Atau cukup membaca Allahu akbar di akhir surat 101 Al-Qari'ah. Sunnah membaca Nas'alullah afiyah. selesai. Ini niki materi tambahan kalau guru gini-gini niku. Jilid 7 niku hanya materi nopo niku. Materi-materi sing untuk bisa wisuda. Niki cara lare-lare jilid 7 niku dalam setoran maca mawon. Karena 6-7 nanti itu akan didrill ketika mendekati wisuda. Biasanya pun wisuda niku nopo niku kurang 3 bulan. Kurang 3 bulan, ini mungkin materinya 6-7. Ini perkataan Quran. Terus 3 bulan menjelang wisuda ini materinya hanya nopo 6-7 tok. Wah, ngatan terus. Kalau sudah mendekati wisuda. Nah, jilid 7 niki namun dalam setoran pengenalan mawon. Ketika sudah Quran, niki namun dalam setoran mawon. 7 sama diwaca mawon. Niki semuanya hanya materi-materi sing hobi guna contohnya apa nih? Mungkin.
Infasafawi ini namun kesimpulan dari materi-materi awal. Ilmu utama silen ini diajarkan lari-lari ketika sudah Quran akhir. Ini biasanya ngeten. Lek nek sampun Quran juz sampai juz nomor 10 itu boleh diajarkan. Tapi di awal itu sebenarnya ini diajarkan mawon dikenalke ketika dalam proses Quran. Nah, ini setelah khatam setorannya 3 bulan menjelang wisuda nanti didul kita. Bendino niku ngapalin kita karena sing dibedekke dari penguji ini. Tapi insyaallah niku lek bocah-bocah niku gampang nyantol, bulan ini juga gampang nyantol. Ya wae, kendalane mah guru kadang sing lali. Gurune niku isone kadang malah napa? Ngrungokne cacah. Bola-balik malah apa dhewe. Nah, ini yang. Lah, untuk mempermudah kan problemnya biasanya. Ketika sudah Quran, itu kadang bocah-bocah niku lupa mana napa? Ada pelajarannya. Misalnya Antohiro kan biasanya bablas mawon. Napa? Padahal itu ada pelajar, ada setoran. Jadi Quran. Setoran Quran itu berdiri kali. 1, 2 jejer kali. Yang satu mengke kondres, yang satu diser. Nah, biasanya ini ketika bocah-bocah terus misalnya kan. Teko Antohiru bablas mawon. Lah niku mengke gurune lek gak ngerti niku ya bablas kabeh niku. Lah, solusinya bagaimana? Gurunya itu punya Quran khusus sing gedhi utawa cilik. Terus teng mriku niku setiap surat sing teng mriki niki diperingi napa? Tanda. Niku gurune mesti apa niku mungkin. Dadi bocah-bocah liwat kok kene mangaro karena diberi tanda. Niku lek jagane mah gurune sok gampang yo lali, ada belajar. Tapi lek wis apa yo enggak usah. Enggak usah. Sing kuwatane ulaika. Jadi ketika bocah-bocah setoran, nggih, niku setiap pelajaran niku kon ngonek. Tapi lek sudah terlalu banyak maklum ya enggak usah. Contohnya, ulaika kan kuwatane. Ya ulaika ya berapa saja. Kalau sudah setelahnya nanti itu nopo tidak usah belajar. Jadi bocah niku akan berlipat apalnya. 1, apalan ketika nopo mudarosah bareng-bareng. Kedua dibantu dengan setoran. Apa? Jilid nopo? Jilid 6 per hari niku. Satu-satu niku. Satu Al-Zahira, Bima. Kemudian dibantu lagi dengan ketika dia membaca, dia harus bisa hafal pelajaran. Itu 3 kali niku insyaallah niku napa niku bocah niku apa? Gurune niku malah hafal maneh. Kasih tok telu niku. Mboten sang hafale niku apa piyambak. Ngono nggih. Jadi kula ulangi untuk Quran kan pertama napa? Mudharo ngaji bareng. Nah, pas sing mawon ketiban enek ayat pelajaran berarti dia harus mengucap bocah niku. Sehingga bocah niku nanti akan terus dhisik ning omah. Tergantung seberapa jam, ini kan sudah kurang berapa jam atau seperempat atau niku seperempat juz. Biasanya seperempat juz. Berarti dalam 4 hari niku sudah mendapat 1 juz. Bocah niku lesan itu piyambak niku. Kemudian nanti ketika setoran derek gurune ketika setoran maka bocah niku ketika ada pelajaran dia harus mengucap. Nah, sekali lagi problemnya adalah kadang bocahe lali. Nah, gurune benda lali ditenger. Ojo sampai bocah lali gurune yo bablas pisan. Probleme ngono. Niku napa niku? Dan masa setelahnya pripun derek waktu mawon. Derek waktu. Apakah mau napa? Kaca atau 2 kaca itu tergantung jamin niku nek. Niku sampun mantun iki.
Jadi mangke sonten pun boten iku mah. Materi mawon. Sanggih. Alhamdulillah. Ini namun bacaan tambahan. Pun mungkin ada teknis kendala pun. Kendala selama ini mungkin kalau kira-kira 2 bulan lagi rekor mulai bicara nggih. Niki mungkin share kontrol. Mungkin kendala terjadi. Kendalane niku milih arek mulai awal niku ya nopo kan ada yang wis antara kemampuannya kan jomplang ngoten lho. Beda banget. Niku ya nopo mosok digawah dadi siji ngoten ya lho. Nggih. Niku sampeyan tes nggih. Pengalaman Lara nggih. Itu yang datang itu budak gede-gede. Proteko pinten 17. Kemudian berapa di 29. Niku wong tuane kula kan munggoni. Terus kula bedheki jilid kalih. Kalih napa? Dadi ben mboten napa terjadi nggih ketersinggung. Ketika jilid 2 niku pun mandek to niku. Ini bacaan apa? Cara bacanya bagaimana? Niku lho pun mandek. Lah makanya ngeten, supaya nanti anak-anak itu kedepannya juga bisa membantu kita untuk mengajar.